तनुज बाब, पहलगामान 26 लोक आमचे देशाचे मेले आणि 26 लोक मेले हाजो जबाबदार कोण म्हूण क्वेश्चन सगळ्या मनान लोकांच्या मनान हा. आमी सेफ आसा, आमच्या देशांतूच सेफ आसा. आमचे ते सिक्युरिटी जे डिपार्टमेंट्स आहा, इंटेलिजन्स आहा, तांकां प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेळता काय आनी प्रॉपर सिरियसनेस आसा काय? तुमकां कितें दिसता? नमस्कार. एक म्हळ्यार 22 तारखेक एप्रिलच्या 2025 पहलगामान ज्या पद्दतीन अटॅक जालो, 26 सिव्हिलियन्सांक जिवंत मारले. आतंकवादी हे कशा पद्दतीन कितें कितें दाखोवंक सोदता आनी कशा पद्दतीन देशाचेर हांच्यांनी आज पर्यंत इंटरनल येवन आमच्या म्हणजे भितर येवन लोकांक कशा पद्दतीन मारले, म्हाका दिसता हाजी सविस्तर म्हायती लोकांक मेळपाची गरज आसा. पण ताज्या पयलीं म्हजे कडेन काही स्टॅटिस्टीक आसा, कळ्ळें न्हय, ती हांव अवश्य लोकांच्या म्हऱ्यान पुटअप करपाचो प्रयत्न करता. पण पयलो सुरवातीक म्हाका एक प्रश्न आसा, ते म्हळ्यार कितें, आमच्या देशान एजन्सीज आसा, इंटेलिजन्स एजन्सीज. तातूंतलो हांव तुमकां फ्यू एजन्सीज सांगता. एक म्हळ्यार रॉ आसा, रॉचे फूल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसीस विंग. IB मिलिटरी इंटेलिजन्स, NTRO नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, इन्सर्ट म्हणून आसा, इंडियन कंप्युटर एमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम, DRDOची DCA म्हणून आसा, डिफेन्स सायबर एजन्सी. ताज्या नंतर स्पेशलायज्ड इंटेलिजन्स युनिट आसा आमची, कॉल्ड DI डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी. NAT ग्रीड म्हणून आसा, नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड. NIA आसा, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज. FIU फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट ऑफ इंडिया, कळ्ळें न्ही. आनी स्टेट लेवल एजन्सी आसा, कॉल्ड SID म्हळ्यार स्टेट इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट, म्हळ्यार आमच्या गोंयांत ते लोकल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो अशें म्हणूं शकता. म्हजो प्रश्न कितें आसा आज, की देशाचेर ज्या पद्दतीन येवन हे आतंकवादी आक्रमण करता, भितर येवन लोकांक मारता, आमचे कितलेच तरी जवान शहीद जाले, लिस्टां आसा म्हजे कडेन. पण म्हजें म्हणणें कितें, ज्या दिसा जेन्ना अटॅक जालो तेन्ना भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी भायर आशिल्ले, देशा भायर आशिल्ले. सो म्हाका एक प्रश्न असो पडलो की इंटेलिजन्साचो कांयच इफेक्ट ना काय? खरें म्हणल्यार इंटेलिजन्साक कळपाक जाय आशिल्लें आमच्या देशाचेर कोण तरी बाबा येदो मोठो घातपात करपाचो प्रयत्न करता, आमचें इंटेलिजन्स खंय गेल्लें? सो म्हाका प्रश्न पडलो, सगळें इंटेलिजन्स ज्या ज्या जाग्यार नरेंद्र मोदी वता थंयसरूच वता आनी रावता काय सगळें आख्खो फोर्सूच थंयसर लायिल्लो आसा आनी देशाची काळजी कोणाक ना काय? म्हजो हेतू इतलोच आसा की म्हाका खबर आसा म्हज्या देशाच्या इंटेलिजन्साचेर म्हाका पूर्ण भरोसा आसा, पण ह्या फावटी फेल कित्याक जाले हो म्हाकाय प्रश्न आसा. आतां प्रश्न म्हणजे कसो आसा, देशाचेर कशा पद्दतीन केन्ना केन्ना अटॅक जाले हे सांगपाची गरज आसा. एक म्हळ्यार कलुचक जम्मू, डेट 14 मे 2002, 31 लोकांक मारले, तातूंत 10 आर्मी पर्सनल आशिल्ले आनी 18 फॅमिली मेंबर्स आशिल्ले, म्हणजे 3 सिव्हिलियन्स. ताज्या नंतर उरी अटॅक, सप्टेंबर 18, 2016 5:30 सकाळच्या अटॅक जालो. 19 सोल्जर मारले. ताज्या नंतर पठाणकोट एअरबेज अटॅक, तातूंत 18 जानेवारी 2016 हो अटॅक जालो. सकाळच्या फातोडेर 7 सेक्युरिटी पर्सनलांक शहीद केले. ताज्या नंतर संजुवन आर्मी कॅम्प अटॅक डेट फेब्रुवारी 10, 2018 सकाळच्या 4:55 6 सोल्जर, 1 सिव्हिलियन आनी एक सिव्हिलियन असे शहीद जाले. मागीर 5वो पहलगाम अटॅक जम्मू काश्मीरानूच एप्रिल 22, 2025
दोनपारच्या टायमार तो सगळ्यांनी पळयल्लो आसा 26 सिव्हिलियन्स मारले. हे हांव सगळें मिस्तुरा सांगता, लायनीन सांगिना. पुलवामा अटॅक, CRPF मॅसिव, म्हणजे तुमकां सांगता हो सगळ्यात मोठो अटॅक आशिल्लो. 14 फेब्रुवारी 2019 दोनपारच्या 3:15 40 CRPF आमगेले पर्सनल शहीद जाले. ताज्या नंतर मणिपूर एम्बुश जून 4, 2015 सकाळच्या टायमार 18 इंडियन आर्मी सोल्जर्स डोगरा रेजिमेंटाचे तांच्यांनी शहीद केले. ताज्या नंतर 8वो दंतेवाडा अटॅक छत्तीसगड एप्रिल 4, 2024 दोनपारच्या 3 अटॅक केलो. 10 सेक्युरिटी पर्सनल आणि 1 सिव्हिलियन ड्रायव्हर शहीद जालो. म्हजें म्हणणें आतां हें तुमकां हांवें दाखयलें केन्ना 2014च्या नंतर. ताज्या पयलीं मार्च 6 म्हणजे 2014 एग्जॅक्ट 14च्यान सुरू केला. आतां येता 2002च्यान सुरू करता. सांबा अटॅक जम्मू काश्मीर डेट 2002 10 आर्मी पर्सनल मारले गेले म्हणजे शहीद झाले. ती अटॅक 15 कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स ॲट श्रीनगर जून 2003 12 सोल्जर शहीद झाले. 2008 कुपवारा अटॅक जम्मू अँड काश्मीर नोव्हेंबर 26, 2008 10 सोल्जर इन्क्लुडिंग मेजर PS भाईंदर म्हणजे 10 सोल्जर शहीद झाले. ताज्या नंतर 2008 मुंबई अटॅक आर्मीज एनर्जी रोल मेजर सेक्युरिटी फेल्युअर म्हणून सगळे नावाजलेलो आसा हो विषय. नोव्हेंबर 26, 2008 166 people mostly civilian died on that day. They were killed by the Pakistani terrorists. Poonch attack August 6, 2013 5 इंडियन आर्मी सोल्जर शहीद झाले. 2002 अक्षरधाम टेम्पल अटॅक डेट सप्टेंबर 24, 2002 30 सिव्हिलियन्स शहीद झाले. तातूंत एनर्जी कमांडोय शहीद जाल्ले आसा. छत्तीसगड नक्सलाइट अटॅक 2006 ते 2013 हे तुका हांव मिस्तुरा सांगता म्हणजे एक्झॅक्ट हें सांगिना. hundreds of paramilitaries and army trained police personnel जे थंय गेले ते काही लोक थंयसर शहीद जाले. तशेंच सांगपाचो हेतू असो आसा की इतलें सगळें जाता आसतना इतले अटॅक जाले. पाकिस्तानाच्या बायेचो घोव सांगपाचो हेतू म्हटल्यार आज म्हाका खऱ्या अर्थान जेन्ना हांव विचार करता की प्रायम मिनिस्टर एका पार्टीचो, डिफेन्स मिनिस्टर एका पार्टीचो, होम मिनिस्टर एका पार्टीचो, जाल्यार तांच्या भितर समन्वय अजून कित्याक घडून येना. सांगपाचो विशय इतलोच आसा की जेन्ना काही प्रमाणात हाज्या पयलीं म्हणटाले तो एका पार्टीचो मिनिस्टर आनी तो आमचे कडेन कॉर्डिनेट सारकें करिना. आतां तिगाचे तिगूय तुमी एकाच पार्टीचे जाल्यार इंटेलिजन्स फेल्युअर आतंकवादी भितर येवन आमकां मारता कशें हो म्हजो प्रश्न आसा. मोस्ट ऑफ दी किलिंग्स टूक प्लेस आफ्टर 2014 जे आमच्या भितर येवन अटॅक केलो तांच्यांनी सोल्जरांक मारले, आमच्या सिव्हिलियन्सांक मारले. कशे भितर आयले हे आतंकवादी हो एक मोठो प्रश्न आसा. केन्नाय कोण म्हणटा अरे बॉर्डरींच्यान भितर घुसले. अरे होम मिनिस्टर आनी डिफेन्स मिनिस्टर तांकां इतलें हांव कोणाच्या आमच्या जवानाच्यान सोल्जराचे अजिबात वायट आयकून घेवंक शकना ना म्हज्या तोंडाच्यान वायट कितें येतलें. म्हाका फक्त हे राजकारण्याक आज प्रश्न करपाचो आसा. तुमी जेन्ना मोठे छाती बडायो करून 56 इंचाची छाती म्हणून सांगता ती छाती बडोवन बडोवन तुवें आतां ती आनीक वाडयल्यान 70 इंचाची केली जरी जाल्यार बाबा हे लोक भितर घुसले कशे. कारण बॉर्डरी तुमच्या हातान आसा, तुमी तांकां एलाव करूंक दिले प्रश्न आसा म्हजो. दुसरी गजाल आतां जेन्ना हें सगळें जाता आसतना इतले लोक मेले. आतां पहलगामाचो बेटो विशय जेन्ना लक्षांत येता
तेन्ना तो जो कोण भुरगो आतंकवादी आशिल्लो तो इंडियेचो तो गेलो पाकिस्तानाक गेलो आनी थंयच्यान आनीक लोकांक घेवन आयलो आनी आतंकवाद हांगासर तयार केलो. म्हजें म्हणणें इतलेंच न्ही की आतंकवाद जेन्ना देशान वयर सरता तेन्ना जबाबदारी कोणाची आनी जबाबदारी कोणी घेवची. आनी दुसरी गजाल आज हांव पूर्णतया हे जे आतंकवाद जालो पळय पहलगामाचो हाची पूर्ण जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीची म्हणटा हांव. कित्याक खबर आसा, तुमी स्वता खऱ्या अर्थान प्रत्येक जो नागरीक आसा ह्या देशाचो ताज्या मनान ताज्या काळजान खरें म्हटल्यार देश प्रेम निर्माण करपाची गरज आशिल्ली. तुमी आज कितें करता, तो हिंदू, तो मुसलमान, तो बुद्धिस्ट, तो क्रिस्तांव हेच म्हणून देश आमचो डिवायड करतले काय? अरे ते मुसलमान सुद्दां जाल्यार तांकां आपुलकेन आमी लागीं ओडपाक जाय. ते खंय चुकता जाल्यार तांकां गायड करपाक जाय. ही जबाबदारी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री. आनी तो म्हळ्यार तूं सायबा. तूं जर उलयना, तूं जर बरें उतर जर तोंडाच्यान काडूं शकना जाल्यार हें म्हाका दिसता तूं फक्त निर्माणूच करतलो कितें खबर आसा, काटे. आमकां फुलां निर्माण करपाक जाय जाचो सुगंध सगळे कडेन दरवळटलो. म्हाका दिसता नरेंद्र मोदी आनी ताच्या टिमीन आनी मंत्र्यांनी आज लक्षान एक दवरपाची गरज आसा की आमकां जर देश फुडें व्हरतलो जाल्यार प्रत्येक मुसलमानाच्या काळजान देशा बाबतींत प्रेम तांच्या काळजान आसात, कारण हाज्या पयलीं तांच्यांनी देशा खातीर स्वातंत्र्याच्या लढ्यान ते भाग घेवन तांच्यांनी लढो दिला. पण आतां गरज आसा की ते पॉयजन जे निर्माण जाला पळय ते पॉयजन काबार जावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता मुसलमान आनी हिंदू आमी सगळे भाव. हांव अजुनूय सांगता की आमच्या देशान कीड ही निर्माण जावंक जायना आनी कीड जर निर्माण जावची ना जाल्यार आमकां खऱ्या अर्थान पयलीं गोड उलोवचें पडटलें आनी तांकां माये मोगान आमच्या छातये कडेन हाडून दवरचें पडटलें, न्हय पांया कडेन. आतां नरेंद्र मोदीजीन म्हणिल्लें कितें खबर आसा की 8 नोव्हेंबर 2016 नोटबंदी केली तेन्ना तांच्यानी एक स्टेटमेंट काडिल्लो. आपूण ही नोटबंदी जी केल्या पळय तातूंत आतंकवाद काबार जातलो. कारण तांचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जी नोटी ज्यो आसा पळय त्यो खंय तांच्यांनी पाकिस्तान वाल्यांनी छापल्या आमच्यो इंडियन नोटी आनी ते थंयसर सगळो डुप्लिकेट नोटी भितर हाडटा, तातूंत करप्शन निर्माण करता आनी आतंकवाद्यांकूय तसो चान्स पडटा. जाल्यार साहेब तुमी जें म्हटलेलें तें फट म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हणिल्लें कितें की नोटबंदी जाल्या नंतर आतंकवाद कमी जातलो आनी बंद जातलो. तो अजून पर्यंत जावना. हाजो अर्थ मोदीजी यू फेल्ड. ताज्या नंतर तुमी म्हळें धारा 370 370 आर्टिकल 370 जम्मू काश्मीरांच्यान आपूण काडटा. कळ्ळें न्ही, बरी गजाल. आय वॉज व्हेरी हॅपी. कळ्ळें न्ही. तर तांच्यांनी जेन्ना आर्टिकल जेन्ना काडलो केन्ना 5 ऑगस्ट 2019 एकदम बरें डिसिजन हें. म्हणजे हांव खरें जेन्युनली सांगता की हें म्हजें मत, हांव आनी कोणाचें मत सांगचो ना. तनुज एडवलपालकर म्हणटा की धारा 3 आर्टिकल 370 माननीय देशाचे प्रधानमंत्री तांच्यांनी जेन्ना हें काडलें आय वॉज व्हेरी हॅपी. तांच्यांनी तेन्नाय तशें म्हणिल्लें की आर्टिकल 370 काडल्या नंतर देशान आतंकवाद जावचो ना, भायले पाकिस्तानी फ्रीली इंडियेन येवचे ना. आतां कसो आतंकवाद जाता तर हांव टायम प्लीज म्हणूं की रावा अजून आमच्या मोदीजींक टायम थोडो दिया. टायम प्लीज म्हणूं विचार करपाची गरज आसा. आतां एक गजाल म्हळ्यार हें सगळें जाता आसतना हांव म्हणचो ना की कशा पद्दतीन देश प्रधानमंत्र्यान चलोवपाक जाय. पण म्हजें एक सजेशन आसा तें म्हळ्यार कितें आमी कितें करचें. सदींच सरकाराच्या विरुद्ध बोळ मारल्या नंतर सरकाराकूय दिसता हो म्हज्या विरुद्ध म्हणून. अवश्य तुमच्या विरुद्ध आमी कित्याक उलयता, कारण तुवें रॉंग केलां म्हणून, आनी दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न करता की तुवें खंय रॉंग केलां तें. आज म्हाका कन्स्ट्रक्टीव, हांव हाज्या पयलीं उलयतालो ताज्या म्हळ्यार आजूय म्हाका उलोवपाक जाय, हाज्या फुडें कन्स्ट्रक्टीव उलयतलो. म्हाका दिसता
की आमची देशान आतंकवाद्याच्या संदर्भात झिरो टॉलरन्स पॉलिसी आसपाक जाय. तुवें म्हजो एक मारलो तांचो वचून 10 मारपाक जाय. आनी प्रधानमंत्र्यांक हांव सांगतलो आज आनी सांगताय बीन, पाकिस्तान पयलीं सद्या POK हातान घे, पाक ऑक्युपायड काश्मीर आमच्या हातान घे, बाय गो तांगेल्या तांकां सोपय, आमी तुज्या बरोबर आसा. हो तनुज एडवळपालकर आज सांगता प्रधानमंत्र्याक. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आयकूंक येवनी, मुख्यमंत्र्यांक आयकूंक येवनी आनी तांच्या देशाच्या पंतप्रधानाकूय आयकूंक येवनी. तनुज एडवळपालकर इज विथ यू, प्रोवायडेड झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स द हे तुगेले झिरो टॉलरन्स पॉलिसी टुवर्ड्स हे तुगेले आतंकवाद. ताज्या नंतर ग्लोबल प्रेशर हाज्या पयलीं तुमी निर्माण केला, ही बरी गजाल. आनी हांव म्हणटलो बरे पैकी प्रधानमंत्र्यान प्रेशर तसो निर्माण केल्लो आसा. स्ट्रेंथन इंटेलिजन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. हांव हाजेर मुद्दम कित्याक उलयतां स्ट्रेंथ कर म्हणून, कारण ह्या फावटी इंटेलिजन्स आमचे आनी जेन्ना केन्ना आतंकवाद जालो, देशान भितर लोकांक मारले, आर्मी लोकांक मारले, आर्मीच्या आमच्या जवानांक शहीद केले, तेन्ना हांव अजुनूय म्हणटा की इंटेलिजन्स फेल्युअर आसूं शकता. तर ताज्या भितर कितें तरी बदल आनी कितें बरें करपाची गरज आसा. ताज्या नंतर लोकांची मरे सायबानो मनां जिखपाची गरज आसा. हांव परत परत सांगता की आमी जे विश पेरला पळय तातूंतल्यान विशूच निर्माण जातले सायबा, तातूंतल्यान भात निर्माण जावचें ना किंवा फुलां येवची ना. आमकां खऱ्या अर्थान लोकांची अमूक अमूक कम्युनिटी, जाती, समाजाची, जमातीची आमकां काळजां जिखपाची गरज आसा. आमकां बेठे म्हणून उपयोग ना की भिवपाची गरज ना म्हणून, पण आमकां लोकांची काळजां जर जिखपाची जर गरज आसा जाल्यार तांकां लागीं काळजा कडेन धरचें पडटलें आनी काळजा कडेन धरल्या नंतर तांकां तशें तशें वागोवचें पडटलें. तुमी जेन्ना तांच्या विरुद्ध कितें कितें कटकारस्थान तयार करतले पळय तेन्ना कांयच ना तर विशूच निर्माण जातलें. ताज्या नंतर बॉर्डर मॅनेजमेंट. हांव ह्या संदर्भान व्हडलें कितें उलोवतना, पूण बॉर्डर मॅनेजमेंट येस जावपाची गरज आसा आनी तातूंत इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा. आनी हें म्हाका दिसता होम मिनिस्टराक हांवें सांगपाची गरज ना. होम मिनिस्टरान फक्त कितें करपाचें खबर आसा, हाजें ताजें सरकार तोडपाचें बंद कर सायबा आनी पूर्ण तुजो टायम जो आसा पळय तो देशा खातीर दी. लोकांची सरकारां मोडपाक तोडपाक टायम दिवं नाका, देशा खातीर दी. बरें. आनी सांगता आसा अंतीम म्हाका सांगपाचें एक हें आसा, तें म्हळ्यार हो देश जो आसा, भारत देश आसा पळय, हो 5000 वर्सां पयलींचो हे सिविलायझेशन. हे अशें बेठें कोणी मुसलमानान एटॅक केलो, देश कब्जा केलो, पोर्चुगीजांनी एटॅक केलो, देश कब्जा केलो, इंग्रजांनी देशाचेर एटॅक केलो, कब्जा केलो, देश सोंपलो ना सोंपचो. कारण हो भारत देश जो आसा पळय तो जन्माक आयला कित्याक खबर आसा, संपूर्ण विश्वाक दाखोवपाक की भारत देश हो कितें म्हणून काय म्हणून. आनी ह्या मातयेन बऱ्यान बरे लिडर जन्माक आयले, ह्या मातयेन दाखोवन दिलें की आमी देशाचें नेतृत्व करूं, संपूर्ण जगाचें नेतृत्व करूं शकता. आज आमी जशें नासा पयलीं पावल्या पळय तशें आमी आज स्पेसान पावल्या, आमी उदकाच्या पोंदाय आसा आनी आमी धर्तरेचेरूय आसा. आज सांगपाचें गजाल आसा की आमचो देश अशें आतंकवादी धाडून असो ब्रेक जावचो ना. आनी आमचे देश कसो आसा की अनेकता में एकता, युनिटी इन डायवर्सिटी. आमकां अशें कोण ब्रेक करूं शकचो ना. आनी आज हांव मोदीजी कडेन एकूच मागतां की आमी एक बरो प्रगतशील जर देश घडयतलो न्ही जाल्यार हे हिंदू मुसलमान आमकां बंद करचें पडटलें. आनी म्हाका परत टायम प्लीज करपाची गरज लागची ना. कारण कित्याक खबर टायम प्लीज म्हळ्यार कितें की राव, अजून मोदीजी कितें तरी येतले आनी बरें करतले, मातसो राव, सगळ्यांक मातसो राव करून अजून पर्यंत कांयच करूंक ना, कळ्ळें न्ही. आनी अजुनूय दिसता की आमी विश्वगुरू जावपाची कापासीटी आमच्या भितर आसा, पण ती दाडी वाडोवन आनी
त्या पद्दतीन स्टायल मारून विश्वगुरू जावचो ना. Please like, share, subscribe to Alert Goans.